ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ምምላስ ቤት ምክሪ ሓደ ስጉምና ቀድሜትዩ ይብል ፋብሪካ ሲሚንቶ ተጎጋን ልዑል ተስፋ ዘስነቐ መንቅስቃስ መሰረታውያን ማሽነሪታቱን ትግራይ ኣብ ገማግም ምጥፋእ ዝብል ሓተታ አቶ ጌታቸው ረዳ ዘለዎም መጠን ሕሽክርና ዘንጸባረቀ ይብል ህወሓት ሰልፊ ተቃውሞ ተጋሩን ሶማልን ኣብ ሉክዘምበርግ ኢራናዊ ጓሳ ዘፈሸሎ ሚስጥራዊ ወታደራዊ ማዕስከር እስራኤል ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕራፍ ይኽፈተሎም መራሒ አርኤስኤፍ ሕመቲ ካብ መጥቃዕቲ ኣየር ንሕንጢጥ ከም ዘምለጠ ተፈሊጡ ኣብ መወዳእታ ዜናና ኣብ ቤጂንግ ኣብ መንጎ ሓያላት መራሕቲ ዝካየዱ ውሳነ ምትህላኽ ዶናልድ ትራምፕን ሺጂንፒንግ ይገጥሙ ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት በርእስተ ዜና ፈሊምና ናብ ዝርዝሮም ግረኩም ህወሓት ምምላስ ቤት ምክሪ ሓደ ስጉምን ቅድሚት ይብል በኣስታት 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝተመርፀ ውክልና ህዝቢ ትግራይ ዝሓዘ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ካብ 27 ሚያዝያ 2018 ግእዝ ዕላዊ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ኢሉ ፈላሚ ጉባኤኡ ብምክያድ እውን ፕረዚደንት ኣፈ ጉባኤን ምክትል ኣፈ ጉባኤን ብምምራፅ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ብምሕላፍ ሞሽን ብምፅዳቅን ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ ኢሉ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ስዒቡ ምእንተ ሰላም ተወንዚፉ ፀንሐዩ ስርዓት ብልፅግና ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዘፍረሶ ድማ እቲ ተወንዚፉ ፀንሐ ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ግድን ስለ ዝኾነ ብዕሊ ተመሊሱ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ኢሉ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ከምቶም ካልኦት ትካላት ህዝቢ ትግራይ ህልውንኡ ከብቅዕን ክብተንን ብውሽጥን ደገን ዝተዋደደ ወፍሪ ክካየደሉ ፀንሐዩ እቲ ሕዚ ካብ ደም በፀላኢ ተዓሲቡ ዝርከብ ብሄራዊ ክሕደት ዝፈፀመ ጉጅለ ንቤት ምክሪ ንምፍራስ ዘይፈንቀለ እምኒ የለን ካብ ዝሓልፍ እውን ዓቕሚ ትግራይ ክበታተን ፀግዒ ፀላኢ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ላዕላውነት ይመለስ ሞትን ስቃይን የብቅዕ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረበተይ ክምለስ ይገበር ተሓታትነት ጆኖሳይድ ይረጋገፅ እትብል ድላይ ኩናት ዝብል ሽም እናለጠፈ ኣፍ ልጓም ክብል ይፀኒሖም እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንምፅናትን ብትልምት ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ምችውሃዊ ኩነታት ዝፈጠረን ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ድማ ካብ ዝገደደ ናብ ዝባእሲ ዘንቆልቆለሉ ባይታ ፈጢሩ ፀኒሑ ኣሎ ኢሎም ዓቕምታት ትግራይ ብምውዳብ ብሄራዊ ትካላት ህዝቢ ትግራይ ነቲ ከም ህዝቢ ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ ዝምጥን ቁመና ምውዳድን ፈጢረን ክሰርሓ ዝኽእል እዩ ብሓፈሻ ድማ እቲ ብዝተዋደደ መንገዲ ክብተን ክስርሐሉ ዝፀንሐ ዓቕምታት ትግራይ ክእከብ ንዝመፁ ብድሆታት ክምክት ዘኽእል ዓቕሚ ዝፈጥር በዚ እውን ላዕላውነት ወሰን ትግራይ ክኽበር ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝቕተሉን ዝግፍዑን ዘለዉ ወገናት ሓራ ክወፁ ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናት ናብ መረበቶም ክምለሱ ተሓታትነት ፈፀምቲ ጆኖሳይድ ክረጋገፅ ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ትግራይ ክጅምር ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ አንጸላልዎ ካብ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ወፂኡ ሕስኖ ክረጋገፅ ዘኽእል ቃልሲ ክካየድ ባይታ ዝፈጥር ኢሉ ምምላስ ተወንዚፉ ፀንሐ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ምስ ኩናትን ወረብ ኩናትን ፍጹም ዘተኣሳሰር የብሉን ህዝቢ ትግራይ መሪሑ ውድብ ህወሓት ሕዚ እውን ቅዋሞም ኩሎም ኣፈላላይ ብዘተን ድርድርን ክፍትሑ ኣለዎም ዝብል እዩ ካብ ዝሓለፉ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ናብ ስርሑ ምምላስ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ መንቀሊ ኩናት እዩ ኢልና ከም ዘይንኣምን በዛ ኣጋጣሚ ክንገልፅ ንፈቱ ይብል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፋብሪካ ሲሚንቶ ተጎጋን ልዑል ተስፋ ዘስነቐ መንቅስቃስ መሰረታውያን ማሽነሪታቱን ፋብሪካ ሲሚንቶ ተጎጋን ተኸላእቲ ፋብሪካ ዝሕግዙ መሰረታውያን ማሽነሪታት ካብ ከተማና መቐለ ናብቲ ከባቢ ተጓዒዙ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለ ምስ ሓደ ኩባንያ ቻይና ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ተኺሉ ምፍራይ ክጅምሩ ውዕል ከም ዝተፈፀመ ኣካየደ እቲ ስራሕ ትካል ገሊፆም እዮም በዚ መሰረት ብ10 ሚልዮን ዶላር ነተኸላእቲ ፋብሪካ ዘድልዩ ማሽነሪታት ተዓዲጎም ኣብ ቀዳማይ ዙር 7 ኮንቴይነራት ማሽነሪታት ከም ዝተጓዓዙ ተዛሪቦም ትማሊ ዕለት ድማ ካልኣይ ዙር መሰረታውያን ገዘፍትን ማሽነሪታት ናብቲ ፋብሪካ ይጓዓዙ ምህላዎም ተሓቢሩ ቀፂሉ 7 ኮንቴይነራት ማሽነሪ ኣብ ጅቡቲ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ መቐለ ከም ዝጓዓዘን ኣይተ ሙሉጌታ ኣረድዮም እቲ ፋብሪካ ኣብ መወዳእታ 2019 ግእዝ ስራሕ ከም ዝጅምር ኣፍሊጦሎም ትግራይ ኣብ ገማግም ምጥፋእ ዝብል ሓተታ አቶ ጌታቸው ረዳ ዘለዎም መጠን ሕሽክርና ዘንጸባርቕ እዩ ተባሂሉ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንዲፕሎማሲ ማሕበረሰብ ኣብ ጽሓፍዎ ደብዳቤ
ኣይቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣፍሪቃ ሪፖርት ኢትዮጵያ ትግራይ is being led to the brink ማለት እውን ትግራይ ኣብ ገማገም መጥፋእ ኣብ ትሕቲ ዝብል ርእሲ ዘስፈርዎ ሓተታ ሞራል ዝጎደሎ ምስ ሓቂ ዝተጻበ ነቲ ጉዳይ ጀኖሳይድ ሞትን ዕንወትን ዝኾነ ህዝቢ ብምኹናን ነቲ ኣብ ኢዱ ደም ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ንምህንጻህ ዝተገበረ ሕሱር ተግባር እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብምህዞ ናይ ሓሶት ሓተታ ብምፍሓስ ዝተዛብዑ ሓበሬታታት ብምውዛዕ ኮነ ኢሎም መንገዲ ፍትሒ ንምጉዕጻጽ ሓቅታት ብምግዳፍ በምህሳስን ነታሪኽን ዛንታን እቲ ጀኖሳይዳዊ ወራር ኣዛቢዖም መጽሓፎም ካብ ሓደ ህልና ዘለዎ ሰብ ዘይትጽበዩ ተግባር ኢሉ ህወሓት ኣብቲ ንማሕበረሰብ ዲፕሎማሲ ትማሊ ዘርግሑ ጽሑፍ ሰልፊ ተቃውሞ ተጋሩ ንሶማልን ኣብ ሉክዘምበርግ ካብ መረበቶም ብሓይሊ ዝተሰጎ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ይመለሱ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ይከበር ብዝብል መሪ ሓሳብን ኣብ ሉክዘምበርግ ፌት ነፌት ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ እዩ። ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ብዝብል ጥምረት ተወለድቲ ትግራይን ሶማልን ዝተዳለው እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ዕፅዋን ክባን የብቅዕ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ይመለሱ ሕገ መንግስታዊ ወሰናት ይከበሩ ፍትሒ ይረጋገጽ ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ግፍዐኛታት ዘይኮነ ምስ ግዳያት የወግን ቀዳምነት ክወሃብ ዘሎ ንጂኦፖለቲካ ዘይኮነ ንሰብኣውነት እዩ ዝብሉ መልእኽትታት ዝቐርብሉ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ተኻይለሎም። እቲ ሰልፊ ብኣተሓባባሪነት ክዳን ህዝቢ ሶማልን ዓርሰ ውሳነ ከምኡውን ቤት ምክሪ ዲፕሎማስያዊ ተጣባቂ ትግራይ ኤውሮጳ ብጥምረት እዮም ኣሰናዲኦሞም። ኢራናዊ ጓሳ ዘፈሸሎ ሚስጥራዊ ማዓስከር እስራኤል ኣብ በረኻ ዓራቕ ሚስጥራዊ ሰፈር ዝመስረተት እስራኤል ከይተነቅሐላን ነዊሕ ግዜያት ጸኒሓ እያ። እዚ ኣብ ምብራቕ ኢራን ኣብ ዝርከብ ሰፊሕ ምድረ በዳ እስራኤል ብምስጢር ዘጣየሸቶ ወታደራዊ ሰፈር ብሓደ ናይቲ ከባቢ ጓሳ ከም ዝተረኸበ ይሕበር ኣሎ። ሰሙያን ድሕንነትን ኢራቅ ከም ዝሕብርዎ ናይ ኣንባር ግዝኣት ካብ ዘለዎ ሰፊሕ ምድረ በዳነት ሰብ ዘይነብረሎም ምዃኖም ንከምዚኦም ዓይነት ምስጢራዊ ስራሕቲ ተጋለፅቲ ኮይኖም ይብሎም። ዎል ስትሪት ጆርናል ንናይ ኣሜሪካ ሰብ መዚ ብምጥቃስ እዚ ወታደራዊ ማዕስከር ዝተጀመረ ቅድሚ ምስ ኢራን ዝነበረ ውግእ ምጅማር እዩ። እቲ ቀንዲ ዕላማ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢራን ዝንቀሳቐሱ ተዋጋእቲ ጀታት ሽፋን ንምሃብ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ብጓሳ ዝተቃልዐ ሚስጥር ንዓለም ኣገሪምዋ ኣሎ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕራፍ ይኽፈት ኣሎ። ዑስማን ሳልሕ ምስ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ክልቲኦም ንሃገሮም ወኪሎም ኣብ ኣሜሪካ ዘተ ሰላም ከካይዱ ብኣሜሪካ መደብ ተታሒዘሎም ኣሎ። ነቲ ዘተ ማርኮ ሩቢዮ ከም ዝመርሕዎ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ዘተ ሰላም ነቲ ብኢሚሬት ዓረብ እናተመወለ ብኢትዮጵያ ተመዲቡ ዝነበረ ወራር ናብ ዓሰብ ደው ከብል ከም ዝኽእል እዩ ብሰፊሑ ዝግለጽ ዘሎ። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝጀመርዎ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ንፖለቲካ እቲ ዞባ ብከቢድ የንቀሳቕሱ ሰሎም ሮይተርስ ከም ዝጸብጸቦ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢራቶ ዝነበረት እገዳ ንምልዓል ዝወሰነቶ ውሳነ ዋሽንግተን ንኤርትራ ዘለዋ ራያ ብከቢድ ከም ዝተቀየረ ዘርኢ እዩ። ቀንዲ ዕላማ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ቀይሕ ባሕርን ድሕንነት እቲ ዞባ ንምርግጋጽ ኮይኑ ነዚ ንምዕዋት ድማ ንዓመታት ተገሊላ ዝነበረት ኤርትራ ዳግም ናብ መድረኽ ምሕዝነት ወይ ከዓ ዕርክነት ይምልሳ ከም ዘሎ እዩ። እዚ ስጉምቲ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ወገን ምስ ኤርትራ ዘለዎም ርክብ ብምሕዳስ በቲ ካልእ ወገን ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ምትሕባር ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ንምስጋር ምድላይ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ጽልዋን ምዕባይ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ኣካል እዮም። ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ረብሓ መሰረት ዝገበረ ዲፕሎማሲ ብናይ ቀደም ዲፕሎማስያዊ ዕንቅፋታት ከይተገደበ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕራፍ ይኸፍት ከም ዘሎ ዘመላኽት ኮይነሎም። መራሒ RSF ሕመቲ ካብ መጥቃዕቲ ኣየር ንሕንጢጥ ከም ዘምለጠ ተፈሊጡ። ሰራዊት ሱዳን ሕመቲ ኣብ ኒያላ ዑደት ኣብ ዘካየደሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ልዕሊ ዕርድታት ሓይልታት ቀልጦፍ ደገፍ መጥቃዕቲ ተኻይዱ። ሰራዊት ሱዳን ንኻልኣይ ተኸታታሊ መዓልቲ ብ10 ግንቦት ኣብ ልዕሊ ስትራቴጂካዊ መደበራት ሓይልታት ቀልጦፍ ደገፍ ኣብ ኒያላ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘካየደ ምንጭታት እቲ ከባቢ ንሱዳን ትሪቡን ሓቢሮም እዮም። እቲ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ ደቡብ ዳርፉር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምስላዊ ኣዛዚ ሓይልታት ቀልጦፍ ደገፍ መሐመድ حمدان دقالو بحمت زفلت كمون حيالو لعلوت مرحتي أبتر إسا ختما أبزنا ورلوان مخانو فلي زبلهم من جتاتتان مع خنزينا أبزهب وحبريتا بوحد سلسة مجيراتاتنا ما خلايني يلا أقرأ ومعرفون فرتكمون أبكباب الرياض زركب بوتا كم زهر ما يتقلي تزولو اتمت قعدتات أوشت تا ختمان زركب ما أخل سلطانة حيلتا تغلطف دقا في علاما كم زقاور ونزحبر دحرت مت قعدت حيلتا تغلطف دقا فأوشت إني يلا نزنبرا تليكومنيكيشن ملو بملو كم زغارتو تلفزيون الحدات من جتات تخبابي بمتقاس حبيرا حيلتا
تغلطف دقف أبني على زركب برتوع سبيلاو تكالات تمرت حويسو نعم ما أخلو تمتخاب سلطنا سودانوين وصاتنياتاتن تقادل تغيرون اللهم توم بومباتات أبسلتات وقع سرحيتات سبال فونفرتن سرحتات مكلخال أيرن مسلطان كم زوعلو زحبر سراويت السودان أمعرفو نفرتيني على تخطاتها لمتقعتنا فتسامت أنحو زي ما سرحي تقرب حيلتات قلطف دقف نمتع نقاف علمو زكاير مخوانو تصابصاباتي قنزو مرحا أريسيف حمتي كم متقعتا أيرن حنطيت كم زملت أوني تقليسو ظلو منجتات كم زحبر وحيل أير السودان أبدوباو دارفور نيالا نزركوا ما أخل تأزاز أريسيف علامة بمقار برتع متقعتا أير كم زكاير يزقلت حيل أير السودان نمنبر مرحا قلطف دقف حيل محمد حمدان دقالو حمتي علامة بمقار بتأمر كابتو متقعتا أير دحينولو بمسارة توم منجتات كام معرفون فرثين يالاز تخيرو التادو متأخبات مسرحتاتون علامة كام استقبر لهم زيكا أوش تخاتم مزركو مخزنات أطوار تتوكوستن يوم تمتقعتا أيرنا حانت استراتيجيكاويت سبال بنفاريت ملؤ بمدمساسون تعويت يوم أب مودة زينانا أب بيجينغ أمونغو حيالات مراحة زكاير وسالمة لاخد دونالد ترامبن شي جينبينغ يقدمو ميزان علماو بوليتيكا وزوسن غالوا بزحات السحبن أقداس أخيوا مراحة علم صباح أب بيجينغ كايدو زي أب مونغو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامبن شاينا ومزنو شي جينبينغن زكايدو وسالم ممخخر أب علماو دحنة ساعتن قداي إيران نزاد كورك خوني تباهيللو دبلوماسيا وقراتنا تابلع لإيران بريزيدنت دونالد ترامب صلوا شاينا تتقيمم أب كبابي إيران ذلك لولاو نمفتح ندحنة مسمرات بحرن مرقات انكسرحو تسبيت يقبر لعلاونتن ساعات نقداوي وددرن نتبخينا ستاسي علماو عداقا ندادن مدحن فريات ساعات أمريكان عداقا تشاينا نمغراب زقبر زتا قطبا وحيلي كلتين هقرات زي انفتيو مدلاي لعلنا تكنولوجي مراح تبزعوا ارتفيشال انتليجنسن لعلواي تكنولوجين زقبر وزربا نعبل لازغط الزمان كوسنيم انكفاتات من قد جيغنا يكم زبال ازنا مجمريا قعدونا بچاينا كلاي عدما سلطان بريزيدنت ترامب ولاون أبت فتان أهقرا وكناتات نوع الدبلوماسيا وعوت نمم مزقاب زعلما مخانو يقلز مباركز كبرات تخطاتل تمربنا زيناتات زعلتها بزي كان بيتنا سسنا ينعخم سلام نعخ تقرأي